बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी नई व्लॉग के साथ। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको नई वीडियो जो इस्लामाबाद के मौजूदा सूरत हाल है, आज भी मैं उससे बात करूँगा कि अभी इस्लामाबाद में क्या पोजीशन है, क्या हालात है, पीटीआई का जो एहतजाज जुलूस है वो कहाँ तक पहुँच गया है, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, इससे मैं आपको आगाह करूँगा ताकि आपको आने वाले वक्तों में भी हमारी जो वीडियो है वो आपको मिले और ताज़ा तरीन मालूमात से आप मुस्तफ़ीद हो। तो आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद की जो मौजूदा सूरत हाल है और पुलिस, रेंजर्स, एफसी के एहलकार जो है वो बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और पहले से पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने ड्यूटी संभाली है। कल से वो ड्यूटियों पे है और ख़ासकर सुबह से तमाम इस्लामाबाद को इन्होंने बंद किया है। और मैं इस्लामाबाद की अगर आपको बात बताऊं तो 35 जो एंट्रीज है वो भी तो बंद है, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा है कि अंदरूनी जो रास्ते हैं उनको भी कंटेनर लगा के बंद किया गया है। तो तमाम मुल्क जिस तरह बंद इन्होंने किया है, पंजाब और अटक से इस साइड पे और लाहौर से भी, लाहौर आप जा भी नहीं सकते, लाहौर से आ भी नहीं सकते, इस तरह पंजाब के दूसरे इलाकों से भी आपने जा सकते हैं ना आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अड्डे हैं, बस अड्डे भी उन्होंने बंद किए हैं। और तमज़रफ़ी ये है कि इन्होंने जो बच्चों के हॉस्टल है, यानी जिसमें बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो रहते हैं या जॉब्स वाले लोग लड़के रहते हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों में मुख्तलिफ जगहों पे जॉब्स करते हैं, तो उनको भी उन्होंने खासकर पिंडी में उनको खाली कराया गया है और बच्चों को हॉस्टल से रात की तारीकी में निकाला गया है, जिस पर बच्चों ने एहतजाज भी किया है। अभी अगर हम आपको बताएं तो इस्लामाबाद की तरफ जो काफिले हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा से, हरीपुर, एबटाबाद से, मानसहरा से, वो भी रवा दवा है और मुल्तान या दूसरे जो इलाके हैं वो वहाँ से भी रवा दवा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फैज़ाबाद के मुकाम पर जो पीटीआई वर्कर है और जो पुलिस है उनके दरमियान जो है वो शेलिंग भी पुलिस की जानिब से हो रही है। और ये इतलात आ रही है कि वहाँ पर यानी फैज़ाबाद के मुकाम पर जो है वो पुलिस और पीटीआई वर्कर के दरमियान मुकाबला जारी है। इस तरह इन्होंने अपने करतूतों से और पीटीआई का जो एहतजाज है उसको तो कामयाब ये बना चुके हैं, क्योंकि पीटीआई तो एक सड़क क्या कि एक जगह पे वो एहतजाज करती, जुलूस निकालती, जलसा करती या बैठ जाती, धरना देती अपने मुतालिबात के हक में, तो वो इस्लामाबाद में एक जगह होता, एक जगह बंद होती। लेकिन इन्होंने तो पूरे इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारे, हर चीज़ बंद है। ऐसा लगता है कि यहाँ कर्फ्यू है या इस्लामाबाद नहीं है, बल्कि हम कहीं फ़लस्तीन, इसराइल में रहते हैं। और ये ऐसे वाक़यात भी जो मैं इस्लामाबाद की अगर आपको बताऊँ, जो मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्ट्स आ रही है, जो हमने देखा है कि अगर आप कहीं जाते हैं अपने बीवी के साथ या आप खुद कहीं जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कोई रिश्तेदार के पास जाते हैं, तो पुलिस वाले आपको पकड़ेंगे। यानी आम आदमी कहीं पर भी, घर के अलावा कहीं पर भी नहीं जा सकता। ये है मौजूदा सूरत हाल। और इन्होंने एहतजाज करने से पहले, यानी पीटीआई का एहतजाज अभी शुरू है, अभी शुरू हो रहा है और इन्होंने उनको कामयाब कर दिया है। तो ये जो माफिया है इन्होंने आवाम का जीना दुभर किया है। इसमें लोग अपने प्यारों को, अपने जो बीमार है उनको भी आप ले जाते हैं हस्पतालों में, एम्बुलेंस के अलावा खुद हाथों से ले जाते हैं और पैदल रास्ते भी बंद है। और जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना आम लोग कर रहे हैं और बद्दुआएं इस हुकूमत को दे रहे हैं। तो काफिले तो रवा दवा है। और बाज़ ज़राए के कहते हैं, ये अहम खबर मैं आपको बताता चलूँ कि ये लोग पहले तो इस्लामाबाद की तरफ ये ऐलान था कि हम इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं और इस्लामाबाद में जो है वो एहतजाज होगा। लेकिन अब हम देखेंगे कि शायद इस्लामाबाद की जगह की बजाय काफिले जो है वो अडियाला की तरफ भी मोड़ सकते हैं। वहाँ पर भी ये जो जमी गफीर आ रहा है, अवाम का समंदर जो है वो जो आ रहा है, तो वो अडियाला की तरफ भी जा सकता है और अपने लीडर की आज़ादी की रिहाई की भी बात कर सकता है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये लोग कहते हैं कि इमरान खान तो अदालतें आज़ाद करेंगे और अदालत में उनके केसेस है। एहसन इकबाल जैसे लोग भी ये बात करते हैं। पता नहीं इनको न शर्म आती है, न इनके पास हया है, न इनको सियासत आती है, और ये आम लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि उसकी हद ही नहीं है। अल्लाह के बंदे, हम ये समझते हैं, पीटीआई ये समझती है, पीटीआई वर्कर ये समझते हैं कि अदालतों से इंसाफ मिलता है।
اور عدالتوں نے تو عمران خان کو انصاف دیا ہے، انہوں نے تو آزاد کرایا ہے۔ آخری جو کیس تھا تو شاہانہ 2 اس میں بھی ان کی ضمانت ہو چکی ہے، لیکن آپ نے کیا کہ ان کو بجائے کہ آپ رہا کرتے، آپ نے ان کو ایک اور کیس میں گرفتار کیا، اور وہ کیس کیا تھا وہ بھی مذاق خیز ہے کہ وہ عمران خان 1 سال سے جیل میں پڑا ہے، 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور جب آپ نے اس پر یہ کیس بنایا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو 16-17 ماہ ہو گئے ہیں، تو آپ نے ان پر کیس بنایا کہ انہوں نے یعنی عمران خان نے جیل سے آ کر پولیس کے وین پر اور املاک کو نقصان پہنچایا ہے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے پنڈی میں، یہ آپ نے اس پر کیس بنایا اور اس کیس میں آپ نے ان کو گرفتار کیا۔ تو عدالتوں نے تو ان کو انصاف دیا ہے، لیکن آپ ان کو رہا نہیں کر رہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں، عام تجزیہ کار یہ کہتا ہے کہ انصاف ان کو مل چکا ہے، آپ دوبارہ ان کو گرفتار نہ کریں، اور جن بے قصور لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا ہے، تقریباً 1.5-2 سال سے لوگ جیلوں میں بند پڑے ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی بھی تو اتنی سزا نہیں بنتی جتنا آپ نے ان کو بند کیا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال ہے، اور پی ٹی آئی نے ان کی مافیا کی جو ہے پہلے بھی مقابلہ کیا ہے اور ابھی بھی مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو حکومت ہے، جو مافیا ہے، انہوں نے پی ٹی آئی دشمنی میں، عمران خان دشمنی میں ایک اور کام کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے ایک الرٹ جاری کیا، ایک نوٹس جاری کیا ہے، دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں، خوارجی واقعات کر سکتے ہیں، یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے حکومت نے کہ یہ یعنی لوگ پی ٹی آئی کے جو ورکر آ رہے ہیں یا قافلے جو آ رہے ہیں، جو احتجاج ہو رہا ہے اس میں لوگ نہ نکلے، تو انہوں نے یہ جاری کیا۔ اب آپ لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ انہوں نے تو یہ جاری کر دیا ہے پی ٹی آئی ورکر کو پریشان کرنے کے لیے، ان کو اس میں مبتلا کرنے کے لیے کہ وہ خوف کی وجہ سے وہ شریک نہ ہو، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے، آپ نے یہ اس میں لکھا ہے کہ بڑے شہروں میں دہشت گردی کا خطرہ ہے، پی ٹی آئی پر یہ حملے ہو سکتے ہیں، آپ پی ٹی آئی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اور یہ آپ نے جو یہ نوٹس جاری کیا پاکستان کو پوری دنیا میں، آپ میں پہلے بھی کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی تھی، ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، اور ابھی بھی آپ نے دیوالیہ مزید کر دیا ہے کہ ان کے سفارت خانے اپنے ملکوں میں یہ رپورٹ بھیجیں گے کہ پاکستان کی حکومت نے یہ الرٹ جاری کیا ہے، یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ دہشت گردی کے خطرے ہیں بڑے شہروں میں، تو وہ اپنے ممالک کو کیا جواب دیں گے، اپنے ممالک کو کیا رپورٹ دیں گے؟ پاکستان کی بدنامی آپ کر رہے ہیں، پچھلے 3 سال میں آپ نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے، خدا کے لیے اس کرسی کو چھوڑے اور اپنے اپنے ملکوں میں چلے جائے جہاں آپ کی سرمایہ کاری ہے، جہاں آپ کی جائیدادیں ہیں، جہاں آپ کا سب کچھ ہے، اور اس ملک کو پاکستان کو اس ملک کے عوام کے لیے رہنے دے تاکہ یہاں کے حکمران یہ عوام بنے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔